बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल इंतहाई गंभीर और ख़ास तौर पे बलूचिस्तान की सूरत हाल, उसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट ख़बर आपके साथ शेयर करना है, क्योंकि हमारा मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा, शायद उसको इजाज़त भी नहीं है। और अगर ख़बरें रिपोर्ट ना की जाएँ तो इसका मतलब ये हरगिज़ ये नहीं होता कि मामलात कंट्रोल में हैं, बल्कि मामलात मज़ीद ज़्यादा बिगड़ जाते हैं। जो हमारे पास इत्तलात हैं, बलूचिस्तान में एक मिनी जंग छिड़ी हुई है और दहशत गर्दों का राज है। मुख्तलिफ शहराओं पर उन्होंने कब्ज़ा कर रखा है और वो दनाते फिर रहे हैं। ये नौबत क्यों आई और कैसे आई और क्या वजह है कि दहशतगर्द जो हैं और शिद्दत पसंद वो असलिया से लेस हैं और असलिया से लेस होकर जिस शहरा पर चाहते हैं वो दहशतगर्दी का वाक़या करते हैं, जिस फोर्स को चाहते हैं वो निशाना बनाते हैं और जब चाहते हैं और ट्रेन पर पूरी की पूरी ट्रेन यरगमाल बना लेते हैं। बहरहाल आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट ख़बर आपको देनी है अंदर की, लेकिन उससे पहले ये सारे का सारा मसला क्या है, खा वो बलूचिस्तान का हो, खा वो अमन अमान का हो, खा वो मईशत का हो, सियासत का हो, अदालत का हो, वकालत का हो, सहाफ़त का हो, ये सब कुछ हो क्यों रहा है। सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सब पे एक अजाब नाजिल है और आहिस्ता आहिस्ता उसकी लपेट में सारे आ रहे हैं जो पहले चुप थे, खामोश थे और यहाँ तक कि शहीद अरशद शरीफ के कत्ल पर भी, बहिमाना कत्ल पर भी खामोश रहे, मजाक उड़ाते रहे। अब उनको भी जब उसी चक्की में पीसा जा रहा है तो अब शायद उनको ख्याल आ रहा है कि नहीं, शहीद अरशद शरीफ के वक्त हमें बोलना चाहिए था। लेकिन अभी भी मैं समझता हूँ कि शहीद अरशद शरीफ के घर उनके बीवी, उनके बच्चे, उनकी वालदा किस हालत में है, वहाँ कोई नहीं जाता, वहाँ कोई नहीं जाता। और हल्का सा एक मामूली सा वाक़या होता है तो सब जो है वो सारी ज़मीन व आसमान सर पर उठा लेते हैं। बहरहाल हर किसी की अपनी चॉइस है। बहरहाल इस जाली निज़ाम को कायम करने के लिए एक मामला किया गया और उस जाली निज़ाम को बचाने के लिए अब अपनी पसंद की जुडिशरी है, लेकिन उस जुडिशरी को भी इस्टेब्लिशमेंट ने और इस्टेब्लिशमेंट के हुक्काम ने इस हद तक धो के रख दिया है कि उनको भी अपनी अब इज़्ज़त जो है वो बचती हुई नज़र नहीं आ रही, बल्कि उनकी इज़्ज़त भी कर रुल गई है। और कायम मुकाम चीफ जस्टिस डोगर साहब को इंपोर्ट किया गया लाहौर से और उनके साथ कुछ और ऑनरेबल जजेस को भर्ती किया गया और कहा गया कि आपका काम सिर्फ ये है, इमरान खान, पीटीआई और सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, पीका एक्ट, इसके बंदों को आपने नहीं छोड़ना। लेकिन वो एक ऑर्डर कर बैठे लार्जर बेंच और बिल्कुल फुसफुसा सा ऑर्डर किया, और वो भी कि इमरान खान साहब से मंगल और जुमेरात की मुलाकातें बहाल कर दी और उन्होंने कहा कि प्रेस टॉक भी नहीं करेगी। पीटीआई ने वो भी मान लिया। लेकिन कल पूरी दुनिया ने देखा कि एक कर्नल साहब ने और डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल ने जो लार्जर बेंच के फैसले को फाड़ फूड़ के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया और डोगर साहब और उनका लार्जर बेंच जो है वो देखता ही रह गया। अब एक एप्लीकेशन फाइल होगी तौहीन अदालत की और उसमें भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि ज़ाहिर है एक मैसेज देना था, दे दिया। और पीसीओ जजेस जो कि अपनी पसंद के जजेस लाए गए थे उनको भी बता दिया गया है कि आप अपनी औकात में रहें। तो बहरहाल अगली खबर है, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक साहब ने एक फ़ैसला दिया है और उस फैसले में भी उन्होंने जनाब डोगर साहब को बिल्कुल उठा के उन्होंने एक साइड पे रख दिया है और जो फैसला है बुनियादी तौर पर जस्टिस एजाज इसहाक साहब की अदालत से एक केस लिया और केस ट्रांसफ़र कर दिया और उनको बताए बगैर, जबकि वो पार्ट हर्ड था, जुज़वी तौर पे उसकी समाअत हो चुकी थी। डिप्टी रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तौहीन अदालत का मामला था, उन्होंने एडवोकेट जनरल को भी बुलाया, बाकी वकला को भी बुलाया। अब उन्होंने तहरीरी हुक्म जारी कर दिया है और हाई कोर्ट का बेंच कायम मुकाम चीफ जस्टिस की अदालत के मतहत अदालत नहीं है। ये उन्होंने बता दिया है डोगर कोर्ट को कि जनाब आप अपने आइनी कानूनी हदूद में रहें और हम आपके मातहत नहीं हैं।
हाई कोर्ट का बेंच कायम मुकाम चीफ जस्टिस की अदालत के मातहत अदालत नहीं है। रजिस्ट्रार ऑफिस ने इसी वजह से दरख्वास्त एतराज़ के साथ चीफ जस्टिस के सामने मुकर्रर की। चीफ जस्टिस के ऑर्डर में दिखाई नहीं दे रहा कि एतराज़ दूर करने की वजूहात लिखी हों। एतराज़ दूर करने की वजूहात तहरीर ना करना भी हाई कोर्ट की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के ख़िलाफ़ है। ये जस्टिस सरदार एजाज इसहाक साहब कायम मुकाम चीफ जस्टिस डोगर साहब को आईना दिखा रहे हैं आइन और कानून की नज़र में, और उन्होंने कहा कि शफाफियत के लिए बिलखुसूस दरख्वास्त काबिल समात पर एतराज़ दूर करने की वजूहात तहरीर की जाती हैं। ऑफिस के तजर्बाकार जुडिशल अफसरान नाकाबिल समात दरख्वास्तों के लिए पहले फ़िल्टर के तौर पर काम करते हैं और ऑफिस के एतराज़ात को ज़ेर गौर लाकर जज को उन्हें दूर करने की वजूहात तहरीर करनी चाहिए। और फ़िलहाल अदालत से ज़ेर समात केस वापस लेने की फ़िलहाल कोई कानूनी नज़ीर पेश नहीं की जा सकी। यानी उन्होंने कहा कि जस्टिस डोगर साहब ने ज़बरदस्ती का एक गैर आइनी गैर कानूनी तरीके से ये केस वहाँ से छीना, और ये ऐसी कोई मिसाल भी नहीं दी गई। और वकला अदालत की मुआवनत करें और आवाम भी इस केस पर नज़र रखें, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक साहब ने कहा। उन्होंने कहा कि ये केस सियासी जमात के लीडर से मुतालिक नहीं बल्कि हर केस पर अप्लाई होने वाला असूल का मामला है, और ये केस चीफ जस्टिस के किसी भी जज से इंतज़ामी इख्तियार इस्तेमाल करके मुंतकिल करने से मुताल्लिक है। आइंदा तारीख पर अदालती मुआवनीन मुकर्रर किए जाएंगे और वो भी अदालत की मुआवनत करेंगे। और एडवोकेट जनरल का शुक्रिया कि उन्होंने वाज़ेह तौर पर अदालती आदाब का ख्याल किया और डिप्टी रजिस्ट्रार आइंदा समात पर एतराज़ वजूहात के साथ दूर किए बगैर ऑर्डर का इख्तियार बताएं। डिप्टी रजिस्ट्रार मुतल्लिका जज की रजामंदी के बगैर केस वापस लेने का इख्तियार भी रूल्स में दिखाएं। तौहीन अदालत इस केस में अहम है क्योंकि जिस केस की ऑर्डर की तौहीन हो उससे अच्छा जज कोई नहीं कर सकता। और 11 अप्रैल को दोबारा समात है ईद के बाद। तो ये तो है जनाब वाज़ेह तौर पर एक उनको बता दिया कि जो बेंच काम करते हैं हाई कोर्ट्स के वो कायम मुकाम चीफ जस्टिस के मातहत नहीं हैं, उनको मुकम्मल आइनी और कानूनी आज़ादी हासिल है। और ये ये बात जो है ये आइनी बेंच की अकल में नहीं आ रही, बल्कि वहाँ पे भी यही ज़ोर ज़बरदस्ती की जा रही है। जस्टिस याहिया खान साहब जो हैं वो यही काम कर रहे हैं, उधर भी जस्टिस अमीन साहब से मिलकर। अगली खबर जो है जी वो हम आपको लिए चलते हैं बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान के मामलात काफ़ी ख़राब हैं। और सलार खान काकड़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा हैं, कारकुन हैं, 26 नवंबर को आए और 26 नवंबर के बाद इस्लामाबाद कत्लेआम के बाद उनको गिरफ़्तार कर लिया गया और तकरीबन 4-5 महीने से वो जेल में थे। 9 मुकदमात में उनकी कल ज़मानत हुई, लेकिन उनको एक और नामालूम मुकदमे में गिरफ़्तार कर लिया गया और मुंह पे कपड़ा चढ़ा दिया गया। ये बलूचिस्तान की उस लीडरशिप का ये हाल कर रहे हैं। और इससे फिर कहते हैं कि नफ़रत न फैले और नफ़रत नहीं होनी चाहिए, खलीज कम होनी चाहिए। इस तरह खलीज कम नहीं होती। अब आते हैं 26 और 26 मार्च 2025 का दिन कैसा गुजरा, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मुसल्ला अफराद हैं जिनको दहशतगर्द कहते हैं, जिनको अलहदगी पसंद कहते हैं, मुसल्ला अफराद ने मुख्तलिफ चेक पॉइंट्स पे, चेक पोस्टों पे उनका कंट्रोल रहा। और नंबर 1 मकरान कोस्टल हाईवे और पसनी और उमारा के दरमियान जो है उनका कंट्रोल था, और वहाँ पे लड़ाई भी हुई और 6 अफराद जो हैं वो मारे गए, शहीद हुए, मारे गए, जहाँ भाग हुए, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट आउट नहीं किया गया और इस खबर में। तो उसके बाद सिबी कोयटा जो है हाईवे उसको भी ब्लॉक किया गया था, उसको भी रोका गया। सिबी कोयटा हाईवे और कॉलपर का इलाका है जी, कॉलपर का। उसके बाद हाईवे राजनपुर जो है वो भी ब्लॉक थी, और उसके बाद कोयटा तफ्तान आरसीडी हाईवे नोशकी वो भी ब्लॉक। और उसके बाद है जी अगला कोयटा कराची हाईवे मस्तोंग और कल्लात
یہاں پہ بھی مکمل طور پہ اس کو بلاک کیا تھا، وہاں پہ بھی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان لڑائی ہوئی، اور یہاں پہ ہیلی کاپٹر کا بھی استعمال ہوا، ہیلی کاپٹر بھی استعمال کیے گئے۔ اور اس کے بعد جی اگلا ہے سبی کوئٹہ ہائی وے راجن پور، یہ بلاک کیا گیا تھا، اور پروم کراس راجن پور جو یہ بھی بلاک تھا، اور خاران میں جو ہے ایک دھماکہ ہوا جی خاران میں۔ اور اس کے بعد پاکستانی فورسز پہ اور انٹیلیجنس ایجنسیز پہ 2 لوکیشن پہ تربت سٹی میں مسلح افراد نے حملہ کیا۔ اور اگلی جو ہے جی پوائنٹ ہے پاکستانی فورسز پہ حملہ کیا گیا داشت کیچ میں، اور اس کے ساتھ حملہ کیا گیا پاکستانی فورسز پہ مند کیچ میں، اور پھر حملہ کیا گیا پاکستانی فورسز پہ سیمی کیچ میں، اور اس کے بعد یہ پولیس پہ حملہ کیا گیا سبی میں، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلح افراد نے گیس پائپ لائن جو ہے وہ اڑائی ہے، اور وہ سوئی کے مقام پہ جو پنجاب کی طرف راجن پور کی طرف آ رہی تھی، اور مسلح افراد نے ڈیرہ مراد جمالی ہائی وے کو متعدد جگہوں سے کئی گھنٹے تک انہوں نے بلاک کیا رکھا، اور اس طریقے سے جو منرلز لا رہی تھیں گاڑیاں جو معدنیات لے کے آتی ہیں ان پہ حملے کیے گئے ڈیرہ مراد جمالی کی لوکیشن پہ۔ تو یہ ہمارے ہاں صورتحال ہے جناب، اور یہاں پہ ایک منی جنگ جو ہے وہ چھڑی ہوئی ہے۔ اور اس سے پہلے اگر 24 گھنٹوں میں آپ دیکھیں تو 5 مسافر قتل ہوئے، گاڑی نظر آتش کی گئی، آوران سے 4 تشدد شدہ لاشیں برآمد کی گئیں، اور مستونگ میں CTD افسر قتل کیا گیا، اور کیچ میں گرینیڈ حملہ کیا گیا، میاں بیوی اور ان کے 3 بچے زخمی ہوئے، پنجاب سے تعلق رکھنے والے 2 ڈرائیور اغوا ہوئے، اور گوادر پورٹ سے افغانستان کھاد لے جانے والی 3 گاڑیاں نظر آتش کر دی گئیں، یہ محمد عمیر صاحب نے رپورٹ کیا ہے۔ تو یہ سچویشن اس وقت چل رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سب کچھ اپنی جگہ پہ موجود ہے، لیکن دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو، خواہ وہ راولپنڈی کے ہیں یا وہ اسلام آباد کے ناجائز حکمران، ان کو ہدایت دے، اور پاکستان جو ہے وہ کسی اچھے ہاتھوں میں چلا جائے اور وہاں سے آگے ترقی کرے، کیونکہ یہ لیڈرشپ جو ہے یہ مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے، اور اس کے باوجود یہ ناکام ہو چکی ہے کہ ان کو بھرپور سپورٹ حاصل ہے ملٹری لیڈرشپ کی، بلکہ انّے باز سپورٹ حاصل ہے، یہ اتنی سپورٹ حاصل ہے کہ یہ ہارے ہوئے ہیں، اور ان کو گھر بیٹھے فارم 47 دیا گیا، اور جعلی فارم 47 دے کے ان کو اقتدار کے ایوانوں میں پہنچا دیا گیا۔ پرویز مشرف صاحب، جنرل مشرف صاحب کا ایک انٹرویو کا پیس جو ہے اس وقت وہ وائرل ہوا ہے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کی طرف لے کے جانا ہے اور پاکستان کو مافیا کے چنگل سے نکالنا ہے، تو پھر مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی ان 2 خاندانوں سے نکلنا ہوگا، اور وہ پاکستان کے عوام کو اور پاکستان کے انٹیلیجنسیا کو اور پاکستان کے اداروں کو وہ یہ ہدایت کر رہے ہیں اس انٹرویو میں کہ وہ اس قار خیر میں حصہ لیں۔ تو جناب بات یہی ہے، جنرل صاحب سے ہم یہی کہیں گے، موجودہ جنرل صاحب سے، کہ جنرل صاحب جو اپنے اساتذہ کو اور اپنے سینئرز کے تجربے سے فائدہ نہیں اٹھاتا، وہ ہمیشہ نقصان اٹھاتا ہے۔ تو ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ اس موقع پر، کیونکہ یہ جو بلوچستان کا معاملہ ہے بہت ہی سیریس معاملہ ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں، شدت پسند ہیں، اور جن کے پاس اسلحہ ہے اور مسلح ہے، کوئی 1% بھی شبہ نہیں کہ ان کو بیرونی سپورٹ حاصل نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کو روکنا کس نے ہے؟ ان کو روکنا ہوتا ہے ہماری فورسز نے، اور وہ فورسز کیا کر رہی ہیں پچھلے 2.5 سال سے، اور وہ صرف ایک کام کر رہی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ سیاسی مخالفین کو کس طریقے سے کچلنا ہے، اور اس کے سامنے جو سیاسی مخالفین ہیں، اور وہ سیاسی مخالفین پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے جو مخالفین ہیں، اس کو ہماری ملٹری لیڈرشپ جو موجودہ ہے اس نے اپنا مخالف سمجھ لیا ہے، اور اپنا مخالف سمجھ کر ان کو کچلنا شروع کر دیا ہے۔ اس میں نہ کسی جج کو معاف کیا گیا، نہ کسی ٹیچر کو معاف کیا گیا، نہ کسی جرنلسٹ کو معاف کیا گیا، نہ کسی کاروباری آدمی کو معاف کیا گیا، کسی کو بھی معاف نہیں کیا گیا۔ اور جو
اس سارے جعلی نظام کے خلاف تھے، ان تمام جعلی نظام کے مخالفین کو اور ان پہ ناقدین تھے جو تنقید کرنے والے تھے، جو اصلاح احوال کی بات کر رہے تھے، ان سب کو ملٹری لیڈرشپ نے اپنا مخالف سمجھ لیا اور اپنا مخالف سمجھ کے جا کے مل گئے ان دو خاندانوں کے ساتھ جن دو خاندانوں نے پاکستان کو برباد کیا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا۔ بہرحال باقی خبریں انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں، فی الوقت اتنا ہی۔ ہم یہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں، درخواست کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایسی نہ ہی بندوق ہے، نہ گولی ہے، نہ ٹینک ہے، نہ توپ ہے، ہمارے پاس صرف ایک اظہار رائے کی ایک آزادی ہے، وہ بھی ہم چونکہ باہر بیٹھے ہیں اس لیے اس کو اویل کر رہے ہیں۔ ادروائز اگر ہم پاکستان میں ہوتے تو شاید یہ بھی نہ ہوتی، کیونکہ وہاں پہ اظہار رائے کی آزادی کو بھی کچل دیا گیا ہے، اور جب آپ اظہار رائے کی آزادی جو ہے اس کو کچل دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ حقائق نہیں سننا چاہتے، آپ حقائق تک پہنچنا نہیں چاہتے، آپ اپنا ایک ونڈو بند کر دیتے ہیں، اور اپنی ونڈو بند کر کے ساری ونڈوز جو انفارمیشنز اور خبریں آ رہی ہیں اور مختلف اینگل سے آپ کو بتایا جاتا ہے، آپ نے وہ سارے کے سارے سورس بند کر دیے ہیں، کمیونیکیشن کے ٹولز بند کر دیے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کو بتایا جا رہا ہے یا جو آپ سوچتے ہیں وہی ٹھیک ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تو بہرحال جی دعا کیجئے، رمضان المبارک آخری ساتیں چند ساتیں رہ گئی ہیں، اور ان میں دعا کیجئے۔ ہاں آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں، انشاءاللہ پاکستان کی فتح ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔